शब्द को तोड़ी धरिबे प्लीज। सिद्धार्थ भाई जय जगन्नाथ। आनंदपुर महोत्सव 2026 आज से आज शेष रजनी रे उपस्थित ओडिशार जनप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी महोदय, विधानसभा मोर बंधु वर्तमान जिला योजना बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर फकीर मोहन नायक महोदय, ता सहित जिलापाल विशाल सिंह महोदय, उपजिलापाल नीलमाधव सुना महोदय, तत्सहित मंचरे उपस्थित सांसद का प्रतिनिधि प्राक्तन चेयरमैन राम भाई एवं ता सहित मो आगे बसी अगणित मोर आनंदपुर मो हृदय आनंदपुर समस्त जनसाधारण समस्त को मुझे प्रणाम जनाऊँगी। मु जानी ता भितरे मते पाठ पढ़ी शिक्षक भी अच्छा, मो सहित पाठ पढ़ुवा मो बंधु माने भी अच्छा, एवं जो कॉलेज रे मु पाठ पढ़ी जो स्कूल रे मु पाठ पढ़ी तार प्राक्तन छात्र भाव रे भी अनेक छात्र छात्री ये उपस्थित थे। आपण मान को अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना तथा मोर गुरुजन मान को मो प्रणाम भी ये जनाऊँगी। जत अनेक बाधा विघ्न भितरे आगे चली मझे किसी वर्ष बंद होती पुणी आरंभ होती, ये जो आरंभ होती मु आशा करी जे निश्चित भाव रे ये आगु को एमती जारी रहिबो आउ जो भली भाव रे आगामी वर्ष मानक ये आहुरी भव्य एवं दिव्य होइके हो समस्त काम रे एटी आसु एवं प्रकृत अर्थ रे जेतेबेले आमे केन्दुझर जिल्लार कथा कहू प्रकृति और प्राकृतिक संपद रे भरा मोर ए केन्दुझर जिला बाय आनंदपुर सब डिविजन। सो अनेक वर्ष मते सुजोग मिली एठी मो बापा माँ सहित आपण मानकर सेवा से करुले आज भी से हृदय रे आपण माने अछंती, अनेक मो परिवार लोक माने भी ये अच्छा, तेणुक ये बहुत दूरर कथा नुहे मो पाई आनंदपुर बा केन्दुझर, तेणुक हृदय बहुत पाखर जगह एवं अनेक समय रे मो मन हिंचे गंजाम जिल्ला रे जदि गंजाम जिला देव कि मो पाई ताले केन्दुझर जिला होची मोर जशोदा माँ। जीवन रो अनेक मुहूर्त आज जो जगार मु पहुँची जो जगार भी मु अच्छी मु भावुची जे मोर शिक्षादान प्रमुख जगह जदि कहुब ताले मोर बीएन हाई स्कूल कहतु बा आनंदपुर कॉलेज कथा कहतु बा डीडी कॉलेज कथा कहतु। तेणुक परवर्ती समय मु कौटी गली पाठ पढ़ी से तो कथा, किंतु मूलदुआ तो एठी एवं केन्दुझर रे पड़ी एवं आज जहाँ भी मते देखुंट ये सबकि ये माटी आपण मान आशीर्वाद भल पाइबार ही ये संभव हो पारी। सारा ओडिशारू सारा भारत जिते माँ कोल को आप आसीजे से भी आप जिनस भाभी पारे ता फिलिंग्स को आप बुझीपारे जे ये माटीर महत्व कौन अच्छी सफल हम जितेबले दधी बावन मंदिर अच्छी आमर ये कुशलेश्वर मंदिर जहाँकि पाखापाखि 1500 वर्षर पुरातन एवं बैतरणी पवित्र बैतरणी नदी ये केते पार होके केते पहरिकी मु स्कूल को जाइए केते डंगारे आम ये पारिचे। आज तो पोल हो गला किंतु प्रत्येक दिन ये पानी स्पर्श न कले आम स्कूल रे पहुँची पार नथिले, ये पानी को न छुईले आम स्कूल रे पहुँची पार नथिले। ये हूँ से पवित्र गंगा मो पाई से बैतरणी नदी एवं ता कूल असंख्य शैव पीठ। तेणुक मु भावी जे आमर आनंदपुर महोत्सव ये जिते गुड़िक आमर प्राकृतिक संपद रही तार केमती विकास हो पार से दिगरे तार गोटे अग्रगामी भूमिका नवापाई मोर आशा एवं अपेक्षा रहिबो जे ए आनंदपुर महोत्सव जमती से दिगरे अग्रणी भूमिका ग्रहण करूँ तो सब बड़े आनंद ही ये थाऊ। तेणुक आशा करी जे ये गोटे प्रमुख भूमिका ग्रहण करू ये सब डिविजन। बाकी रहा आज भी मन पड़े आरपट बस स्टैंड पाखर
ବାବାଜୀ ରସଗୋଲା ମୁଁ ଆଜି ପଚାରୁଥିଲି ଯେ ବାବାଜୀ ରସଗୋଲା ଏବେ କେମିତି ଦଉଛନ୍ତି ନା ପଲିଥିନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନର ଅନେକ ସମୟ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଆଉ ତା ଉପରେ ଶାଳ ପତ୍ର ଘୋଡ଼ା ହେଇଥିବ ସେଥିରେ ସୁତୁଲି ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ସେ ରସଗୋଲାର ଯୋଉ ବାସ୍ନା ସେ ବାସ୍ନା ତ ଏଇ ଜରିରେ ଥିବା ରସଗୋଲାର ନାହିଁ। ଆଜି ବି ମୁଁ ରାମ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଇଠି ଥିଲାବେଳେ ମୋ ବାପା ଗୋଟେ କାଟିଆ ଚାଦର ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ କିଣିଥିଲେ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ କହୁ ଯେ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯାଏ ତ ବାପାର କିଛି ଜିନିଷ ବାପାର ଜୋତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ଫିଟ୍ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ପୁଅ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା କହିକି ତ ଆଜି ବି ସେ ଚାଦରଟିକୁ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଏ ସେ କାଟିଆ ଚାଦର ମୋର ଆନନ୍ଦପୁରର ସ୍ମୃତି ଏବଂ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଯାକକୁ ମିଶେଇକି ଆଜି ବି ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଘୋଡ଼େଇ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମୋ ଦେହରେ ବି ସେମିତି ସତସିଂହର ବଳ ଆସେ ଯେ ଗୋଟେ ପଟେ ଏ ମାଟି ଏ ମାଆର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ଏବଂ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ମୋ ପଛରେ ଆଜି ବି ସେଇଟା ଅନୁଭୂତି ମୋର ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏମିତି ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ଆମେ ପାଇଛେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତେଣୁକରି ଏଇ କଲେଜର ବି ସେ ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ର ତେଣୁକରି ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ସେମିତି ଗୋଟେ କଲେଜରେ ମୁଁ ବି ପାଠ ପଢ଼ିଛି ଯେଉଁ କଲେଜରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ପାଠ ପଢ଼ିକି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର ଯେ ସେମିତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହାତରେ ସେମିତି ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହାତରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟର ଡୋରି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯେମିତି ଫକୀର ଭାଇ କହିଲେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ହେଇକି ଆମକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଯୋଗଦାନ କରିବାର ଅଛି ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଯୋଗଦାନ କରିବାର ଅଛି। ଯୋଜନା ଆସିଛି ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆଜି କୁଶଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର କଥା କହିବି ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମର କଥା ଆଜି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏଇଠି ଅନେକ ସେ ପ୍ରକାରର କଥା ରହିଛି ଆମ ଆନନ୍ଦପୁରରେ ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ କଥା ପାଇଁ ଆମକୁ ବଢ଼ି ଚଢ଼ିକରି ଭାଗ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର କେମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇପାରିବ ସେ ସବୁରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳିଆ ଟିକେ 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 ଭୂମିକା ରହିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ଯାଇକି এই যে আনন্দপুর মহোৎসব আজ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আসবা এই প্রকার গোটে বিশাল মঞ্চ এই প্রকার ভব্য আয়োজন তার সার্থকতা সেতবে প্রমাণিত হব সেতবে পূরণ হব যেতবে আমি বড়ি চড়িকি আম আনন্দপুর মো কেউঝর তার না কেমতি আগুক যাব কেমিতি তার কথা সব প্রচার হব এটি যে নিয়ারা কথা সব রয়েছে সে কথা কেমিতি